महादेव जय शिव शंभु जय भोलेनाथ बम बोले এসে গেছে। बाबा लेके आओ झटका मार के खेल के खोल के लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ इनको घर लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ पूरा पूरी खेल के खोल के लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ কোথায় लेके आओ पूरा पूरी खेल के खोल के जय भोलेनाथ बम बोले हरण महादेव जय शिव शंभु झटका मार के लेके आओ পড়া কে তুই তুই ভালো ছিলি বল কে তুই নিজের পরিচয় দে ভালো তো তুই কিরে অনেক কষ্টে মরে গেছিস তো বল 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 তুই ছেলে তো হ্যাঁ পুরুষ এসে গেছে। বল 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 কি করে মরে গেছিলি বাবা? জয় বালাজি বাগেশ্বর জয় সন্ন্যাসী বাবা জয় সেনাপতি জয় শ্রী রামচন্দ্র ভগবান অগ্নি রাম 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 নাম বল নাম বল নাম বল নাম বল ছেড়ে দেবো কি করছে না কি রে কথা বল নাম কি তোর ছেড়ে দেবো বল এবার নাম বল কি করে মরে গেছিস অনেক কষ্টে মরেছিস আরে তুই ছেলে বল নালে কিন্তু মার খাবি বলে দিলাম মার লাগাবো হ্যাঁ बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है सेनापति बाबा से निवेदन है बाबा बजरंग बली से निवेदन है बाबा इनको पूरा शरीर आग लगाओ बानो सेनापति आ जाओ पीछे से अच्छे से गदा से मारा जाए अच्छे से उलट के मारो शैतान को उलट के मारो राम ओंग राम 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 शैतान बोलेगा नहीं अच्छे से पिटाओ मुँह पे मारो शैतान को मुँह पे मारो मुँह पे आग पर गोला मारो मारा जाए और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ बॉल बोले दे बाबा पूरा शरीर आग लगाओ पूरा शरीर आग लगाओ जब तक नहीं बोलेगा तब तक पिटाई लगा दिया जाए बाबा शैतान के गले पे फांस लगाओ दरबार पे उल्टा लटका दिया जाए जय भोलेनाथ बम बोले हर हर महादेव जय शिव शंभु आए ऊपर ऐसे पूरा पूरी बाबा मस्तक पे लेके आओ झटका मार के मस्तक पे लेके आओ खेल के खोल के लेके आओ ओंगरे कालकना मोंगरे 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 कालकना नाम बोल नाम बोल नाम बोल नाम बोल नाम बोल नाम बोल के তুই অনেক কষ্ট মরেছিস তো হ্যাঁ বল তুই ছেলে না মেয়ে আগে বল আস্তে আস্তে বল বল কি করে মরেছিস নালে কিন্তু আরো মারবো মার খাবি না বলবি হ্যাঁ বল মার খাবি না বলবি বল 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 তাড়াতাড়ি বল বাবা মুঁহ पे मारो मोटे मोटे आग का गले मारा जाए चोख पर मारो सीट पर मारो आग पे मारो मोटे मोटे आग का गले मारो बोल नाम बोल के तुई राम 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 बोल बोल नाम बोल কাঁদবি না पूरा शरीर आग लगाओ कोड़कनाथ तरीके से आग लगाओ पूरा शरीर आग लगाओ पूरा शरीर आग लगाओ आग लगा दिया जाए ছেলে না মেয়ে বল গলায় বসে আছিস তো হ্যাঁ কি রে বল 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 কি করে মরেছিস তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিস তো কি রে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিস তো হ্যাঁ কি করে কি হয়েছিল বউয়ের জন্য কষ্ট পেয়েছিলি হ্যাঁ ছেলে তো কি নামটা বল ছেলে ও বললো তো গলায় দড়ি দিয়ে তো কোন গাছে মরেছিলি গলায় দড়ি দিয়ে কোন গাছে বাবা গাছে না বাড়িতে বল বল আস্তে দক্ষিণাটা বার কর আর ক্রিয়ার টাকাটা বার কর দক্ষিণা আর ক্রিয়ার টাকা বল বল আস্তে আস্তে বল কোন গাছে মরেছিলি না বা ইয়েতে মরেছিলি বাড়িতে বল আস্তে আস্তে বল এই ঘুমাচ্ছিস কেন কার ওপরে কেউ মেরে দিয়েছে তোকে নিজেও গলায় দড়ি দিয়েছিলি কেন কার ওপরে দুঃখ করে দিয়েছিলি মুখে বল কার ওপর দুঃখ হয়েছিল হ্যাঁ হয়েছিল তোর ছেলে মেয়ে ছিল হ্যাঁ কটা ছেলে মেয়ে ছিল বল আস্তে আস্তে বল বাবা মুখ से बोलाओ मुंह खोलाओ मुंह खोलाओ बाबा गले का बंधन खोल दिया जाए बाबा भोलेनाथ से निवेदन है इनको गले का बंधन खोल दिया जाए जय भोलेनाथ बम बोले गले का बंधन खोल दो गले का बंधन खोलो गले का बंधन खोल दिया जाए हाँ कर তোর আজকে সব কষ্ট মুক্তি হয়ে যাবে এটা বলে দিলাম আমাকে একটু দিবি তো আমাকে একটু দিবি হ্যাঁ দে বল কথা বল আস্তে আস্তে বল বল
बाबा गले का बंधन खोल दो, गले का बंधन खोल दिया जाए। जय भोलेनाथ बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु बम भोले। ओम नमः शिवाय शांताय करुणात्ताय हेतवे निवेदयामि चाँदमानं तद्गति वंश। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु राम। এবার বলতে পারবি গলা খুলে গেছে, খুলে গেছে গলা, বল খোলেনি এখনো? হ্যাঁ দাঁড়া একটু দিই তাহলে, হাঁ কর। জল পাসনি তো মরার সময়? দাঁড়া দিচ্ছি, জল দিচ্ছি। সুজিত চ্যাটার্জি এটা ওখানে রাখতো, ইয়েতে ঘটে রাখ মায়ের দে, দক্ষিণাটা দে, ইয়ে দে, ইয়েটা দে, ওই 1 টাকাটা দে, 16 আনাটা দে। ওখানে রেখে দে। জয় মা। বল 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 বল, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিস কেন? মরেছিস অনেক কষ্টে মরে গেছিলি তো? কার উপরে কষ্ট হয়েছিল বল, তাড়াতাড়ি বল, ছেড়ে দেবো তোকে। কি করবি তুই? ওর সঙ্গে থাকবি নাকি মুক্তি চাইছিস? কোনটা চাইছিস বল, অত কথা ভেজিয়ে লাভ নেই, বল তাড়াতাড়ি বল। রেখে দেবো তোকে, ওর সঙ্গে থাকবি? হ্যাঁ বল बाबा, मुँह से निकलो, मुख से निकलो, बात बताओ, बात बोलाओ, बात बोलाओ, बात बोलाओ। जय भोलेनाथ बम बोले। बाबा मुँह का बंधन खोलो, मुँह का बंधन खोल दो, गले का बंधन खोलो, गले का बंधन बोलो राम। ओंगने राम 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 बोलने का शक्ति दाओ, जाते प्रेत देख के बता पाए। जय भोलेनाथ बम बोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शिव शंभु शिव शंभु। बल बल, সে আমি ইয়ে করে দিই, দাঁড়া বল বল বল, আগে বল। কার উপরে রাগ করেছি? বউ কারোর সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল সেই জন্য? তাহলে কিসের জন্য গলায় দড়ি কেন দিয়েছিলি? এই মেয়েটা কে হতো তোর সম্পর্কে? ভাইজি? হ্যাঁ কিরে, এটা ঘুমের জায়গা? বক্স খাট মনে হচ্ছে নাকি তোর এটা? চোখ বন্ধ করে সব দেখতে পাচ্ছিস, বল 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 তাড়াতাড়ি বল। ভাইজি? ভাইজি বলতে কে? হ্যাঁ কিরে? बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, शैतान को गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो। ओंगने का लगना, मोंगने 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 का ओंगने का लगना, मोंगने का लगना, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो। मारते हुए लेके जाओ शैतान को, मारते हुए लेके जाओ। मोक्ष धाम भेजो, मोक्ष धाम भेजो, मोक्ष धाम भेजो, शैतान को मोक्ष धाम भेजो राम। ओंगने राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। गले पे फांस लगाओ, मोक्ष धाम भेजो। जय भोलेनाथ बम बोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु। खोला আছে ओंगने का लगना, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका। बाबा खींच के लेके जाओ, शैतान को खींच के लेके जाओ। पेट पर बैठा हुआ जाए, पेट में जो भी बैठा हुआ है पूरा खींच के लेके जाओ। मुंह से निकालो, मुंह से निकालो, शैतान को मुंह से निकालो, मुंह से निकाल दो। जय भोलेनाथ बम बोले। ऐ मुख खोल बाबा, मुख खोल के निकालो राम। ओंगने राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। बाबा मुंह से निकालो, मुंह से निकालो, मुंह से निकालो, मुंह से निकालो, मुंह से निकाल दो। बाबा मुंह खोलाओ, मुंह खोलाओ, मुंह खोलाओ राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। ओम नमः शिवाय शांताय करुणात्ताय हेतवे निवेदयामि। एके पुरो एकदम ये करे রেখে কি অবস্থা সরিয়েছে এরা। बाबा खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, और गति बढ़ा दिए जाए, और गति बढ़ाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ा दिया जाए। बाबा और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। काटो 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 काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, गति बढ़ा के काटो, गति बढ़ा के काटो, और गति बढ़ाओ राम। ओंगने राम 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 राम। पूरा खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, मोक्ष धाम भेजो। जय भोलेनाथ बम बोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। जय भोलेनाथ बम बोले। बाबा खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ। बाबा खींच के लेके जाओ, मुंह से निकालो, मुंह से निकालो। बाबा खींच के लेके जाओ, और गति से टानो, और गति बढ़ाओ।
ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হর হর মহাদেব, ওং নমঃ শিবায়, শান্তায় করণত্তায় হেতবে নিবেদয়ামি চাঁদমানাং তদ্গতি মনসা, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। আসলে করিয়ে নিয়ে আসবি বাইরে, ওটাই বেরোলেই বেরিয়ে যাবে। বাবা খিচকে লেগে যাও। স্টোনের জন্য নয়, এইটা তো কবে, সেটা স্টোন কতদিন আগে ধরা পড়েছে, অপারেশন হয়ে গেছে? না, ডাক্তার বলেছে ওষুধ করা দরকার নেই। দুটো ছিল, মানে আমার ওষুধ চলছে এখন। এই খারাপ জিনিস তো আছে, চোখ উল্টে গেছে দেখছিস না, কি এলো, কাঁদছে কেন? বাড়িতে কাঁদতো? অনেক আমি তো বাড়ি ডিউটি চলে যেতাম, কাজে চলে যেতাম, তো কান তো বসে বসে একটা। তাহলে এ তো পেট আছে, তো দেখে বুঝতে পারছিস না কি বললো, মাথা নেড়ে তো বললো। রেগে যেত পুরো, মানে তোকে মারতে গেছে? মানে আজকে ভালো, তো কালকে আরে হ্যাঁ। ভালো কথা বললো, ওরা হয়ে যাচ্ছে। একদম। हाँ बाबा खींच के निकालो, पेट से खींच के निकालो, जो भी पेट पर बैठा हुआ है बाबा खींच के निकालो। রাম অগ্নিক রাম 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 রাম। তুই বিয়ে করেছিস কবে? বাচ্চাও তো হচ্ছে না এই জন্য, এই কারণেই বাচ্চা হচ্ছে না। এবার বাচ্চাও হবে, এটা বাচ্চা হয়েছিল, নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, পুরো কালো হয়েছিল, অনেক কালো, অনেক অনেক কালো। কতদিন আগে হয়েছে? আজ থেকে 3-4 বছর আগে, কিন্তু এত কালো যে কোনো বলার নেই, মানে বাচ্চাটা কালো হয়েছিল? অনেক। কতদিন বেঁচে ছিল? 7 দিন আইসিইউ ছিল, এই বিয়ের পর দিয়ে অবস্থা না, বিয়ের আগে থেকে। এর আগেই ধরা জিনিস ছিল। এই প্রেম করে বিয়ে হচ্ছে? বাবা খিঁচ के लेके যাও। অন্য কাজটা আমি অন্য কাজ, সে যেই কাজটি হোক। যেটাই হোক, তুই কোন কাস্টে? আমি বাধ্য করে বললাম না, হ্যাঁ, আর ও কি? ও বাউরি, ও বাউরি। বাউরি? এটা কোনো কথা তো না। হিন্দুই তো। হিন্দু, তাহলে আবার কি তাই কাস্ট তো। আলাদা কি আছে? এদের পাশের বাড়িতে একটা মহিলা আছে, সে খারাপ, একদমই বাপের বাড়ির পাশের বাড়িতে। তাতে কি হয়েছে? খারাপে কি হয়েছে? কত টাকা লাগে জানিস খারাপ করতে? কত টাকা बाबा লাগে खींच के জানিস? लेके जाओ, खींच के लेके जाओ। बाबा पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो। একে ইয়ে দে তো, ইয়ে দে, ঘটে জল দে। কি আছে ইয়ে, কিছুই ইয়ে হচ্ছে না। জল দে, উঠে বসলে উঠে বসে ক্রিয়া করে ইয়ে করি, কি রে? কাটি কি নাম? জ্ঞান নেই। দে। ওই জন্যই তো বললাম তুই ইয়ে দে। জ্ঞান নেই। জ্ঞান নেই, কিন্তু চোখের বল নড়ছে। না, নোট চেয়েছি যেটা। এদুই, ওকে ইয়ে করে জ্ঞানে নিয়ে এসে তুলে নিয়ে আয়, তুলে ইয়ে কাট। ওঠ। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, একটু দাঁড়া। বাবা ছিল, বাবা পুরা কাটো, পুরা কাটো। জয় ভোলেনাথ, ভোম বলে ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ। হ্যাঁ, এক একজনের এক এক রকম ব্যাপার। এই আবার চোখ চেয়ে আছে। হুম। কি আছে? ও যখন গলায় দড়ি দিয়েছে না, তখন চোখটা পুরো খুলে চোখটা গেছিল। চেয়ে মরেছে। তুই শুনেছিলি এর কোনো কাকা আছে যার কথা আমি বলেছি? যার স্বপ্ন দেখে সে এর বাপের বাড়ির, মানে 4-5টা বাড়ির পরের বাড়ি। সে একদম। কি গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেছিল? বিয়ে হয়ে গেছিল তার? তার হয়তো বিয়ে হয়েছে, আমি অত বললো তো বিয়ে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ে হয়ে গেছে তার। ছেলে মেয়েও ছিল। হয়তো ছিল, আমি তুই অত- কোনোদিন যাসনি ওই তো ওর বাপ, মানে ওর বাড়িতে গেছিস তো একদম। বিয়ের পরে? বিয়ের পর 1-2 গিয়েছি, বাস তারপরে যাই। তুই কি কাজ করিস? আমি ফার্নিচার দোকানের মানে মিস্ত্রি। হ্যাঁ, ফার্নিচারের মিস্ত্রি। বাবা खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, पेट से खींचो, पेट से खींच के लेके जाओ। জয় ভোলেনাথ। জল দে একটু। এই ওঠ, উঠে বস। এ মা, মা উঠে বস, আয় ওপরে আয়। ওঠ, আয় আয়, আমার ছাড়। মা নেই, ও ব্যাটা ছিল। যা আছে বেটা ছেলে, আগে দেখি আমি। ওঠ, হেবি শক্তিশালী হয়ে গেছে। রক্তে মিশে আছে। কি তোর কি নাম? কে তুই? কে তুই? হ্যাঁ বাবা, কে তুই? কে? কি নাম? না, ও জ্ঞানে নেই তো। নাম জিজ্ঞেস কর আর ধাম জিজ্ঞেস কর, ব্যাটা ছিল এখন বসে। ওই ইয়ে দে, ইয়ে দে, জল দে, কাটা, সেই ইয়ে কাটা, কি রে? কাটা কেনে নিয়ে আস। সময় লাগবে কাজ করতে। সময় আছে তো, সময় লাগবে কিন্তু বসতে হবে। এই এদেরকে ছেড়ে দে নালে। ওদেরকে না, ছেড়ে না, দে। আমাদের ছেড়ে দিয়ে আমরা তো এত দূর যাবো না, রাত। আরে তোদেরকে ওদেরকে তো কিছু নয়, করতে টাইম লাগবে। কাজ করতে সময় লাগবে। সময় কেন আমি লাগবে, তোকে বললাম। বলিনি যে ইয়ে একটু সময় নিয়ে আসতে হবে? পুরো সুস্থ বলিনি? হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে আজকে ওর নাটক করছে। रात हो जाएगा तो क्या ठीक है होने के लिए ना आए हैं। হ্যাঁ, हाँ सही बात। বাবু, একবার জল দিতে হবে। কে কি নাম তোর? কে তুই? জয় ভোলেনাথ, ভোম ভোলে, হর হর মহাদেব, জয় শিব। বোতলটা নিয়ে আয়, হ্যাঁ, বোতলটা নিয়ে আয়। दिल्ली से 10 बजे गाड़ी है। কি বলছিস?